قل له أنا هل يفهم العربية أو الفارسية أو يقدر يفرق؟ Est-ce que tu comprends les langues étrangères telles que l'arabe, le perse ou autre? ما يقدر يفرق، يعني لو أتكلم مع عربي أو أردو أو فارسي ما يقدر يفرق. C'est-à-dire que si là maintenant le cheikh parle avec toi en ourdou, en perse ou en arabe, tu peux pas faire la différence. Là il فرق. طيب قل له أنا سأعطيه جملتين أريده أن يحاول يكتشف الفرق بينهما. Là il va prononcer deux phrases et il veut que tu vois est-ce qu'il y a, ou plutôt tu lui fais ressentir ce que ces phrases ont fait sur toi. D'accord? Donc tu vas essayer de lui dire quelle est la différence entre ces deux phrases que tu ne comprends bien sûr absolument pas. طيب اسمع الكلام الأول. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذه الجملة الأولى قل له. Ça c'est donc la première phrase. طيب يأخذ الجملة الثانية. Là maintenant, il va prononcer la deuxième phrase. Essaye de dire est-ce qu'il y a une différence entre les deux. نحن اجتمعنا في هذا المكان ثم جلسنا في هذا الزمان ثم التقينا معك وجلسنا معك وأنسنا لما لقيناك ثم سوف بعد ذلك نفارقك لكننا سوف ندعو كثيرا لك. طيب هذه الجملة الثانية. Ça c'est la deuxième phrase. قل له هل شعر بفرق بين الكلامين؟ Est-ce que tu as ressenti une différence entre les deux phrases? Est-ce qu'il y en a une parmi les deux qui a peut-être touché ton cœur? La deuxième. La deuxième, الجملة الثانية. ارتاح إليها. طيب لماذا؟ Pourquoi? Je sais pas, ça, j'ai ressenti pour la deuxième.